Okay, mabilis. Lumagabog. Galing mo pa mo, ma'am. Yan. Ready? Move! Speed and power. Takik agad. Control. Ready? Move! Yun. Perfect. Perfect yan. Move! Galing, no? Ang galing-galing nila. Are you ready? Ready, move! Speed and power! Ready? Move! Yun! Perfect! Galing ni ma'am, oh. Sigurista ka, sir, ah. Sigurista. Move! Okay. Galing. Galing. Dito na naman ako mamaya kasi logi si ma'am pag di makita sa ano. Move! Yun. Galing, ah. Ayos si ma'am, ah. Para ma'am, parang may pinagdaanan ka. Galing, ah. Ready? Move! Oh! Ang bilis. Focus mo, ha? Mamaya, ma'am, ikaw yung gagawin ko. Receiver, mamaya gagawa tayo ng technique, ha? Ayun. Move! Galing. Focus, focus. Walang tatawa. Sayang yung pagka-snappy niyan pag matawa kayo. Move! Perfect. Ayos. Galing ni ma'am, ha? Ito, galing nito. Bilis lang ito. Ipadaan mo. Move! Chu! Yan. Tanggal ka agad. Sa chilyo. Tayo mo na, batch 22. Hi, sir. Sir, welcome to my vlog. Welcome to, yan. Welcome to my guys. Hey guys. Move! Galing. Diba? Move! Galing. Tanggal kagad. Tingin. Walang tawag. Yung tanggal, ma'am. Uy, lumingon ulit sa gilid. Yan. Yan o, matitikas yan. Batch 22. Move! Galing.